Sa dili pa ko mo padayon sa maong pag-share sa pulong sa Ginoo, muawit ko usa ka kanta, short nga awit para sa atong buhi nga Dios. O ang kuan ani, sabay mo kuputan ng microphone. May ni si Pastor Jazz kay, si Pastor James kay kuan. Anang kuan kayo. Hello sounds. Maigsoon kanang akong kanang sulayan ako nga mo gitar nga mo kanta. Nya nagkuan ko sa Ginoo nga Lord kanang guide me Lord God. Nakaibaw ko nga ang Ginoo, God is able, di ba? Way posible sa tumbing ng Dios. Ang kaning akong awit maigsoon nakalimot ko sa title dugay na kay niya. Gitaytulan ako pagka maayo sa Ginoo. Na mugna ni siya. Nagkuan ko dito ko sud sa kuan ba? Kwarto ba? Lord maayo. Sige, Megson. Hello, sounds. Sa akong paglakaw, Jesus matagadla. Dughan puno sa kalipan o kalinaw kung uban ikaw. Tanang takna bisan asa. Repeat sa. Kanang, pwede ko mangayog bangko kay kanang di ko kakita sa kuan, di ko kakita sa kuan. Okay ra mo da Megson. Repeat to siya. Kaya akong gipraktisan nag-ana gud ko, okay ra ninyo. Nya di kanang di mga tawa na ta kaliday kalipay ba. Gabi pa rin ako gipraktisan Megson. Sa akong paglakaw, Jesus patag-adlaw. Dughan puno sa kalipay o kalinaw, kung uban ikaw. Tanang takna bisan asa, dalan mo sundon ko, maangkon ko lang ang kalinaw, Jesus kun uban ikaw. O Jesus, adunay mga takna, sa dalan ako madagma. Apan sa dako nga gugma mo, Jesus kun uban ikaw. Tanang takna bisan asa, dalan ko sundon ko, maangkon ko lang ang kalinaw, Jesus kun uban ikaw. Jesus kun uban ikaw. Jesus kun uban ikaw. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Mana akong wali. Di lalim day magsuon nga mukanta ka nga magitar. Nya tungod sa grasya sa Ginoo, sa iyang pagagahamanan, usa ra to kadlaw, gabi pa to nako gipraktisan magsuon. Og ingna imong tapad magsuon, ready na ka kapatid. Ready na ba ka kapatid?
kusugan ni katawan ni kwan. Manang ninit. Ay lang kay mong seryoso di aming igsoon. So, mga igsoon, usahay ang dagan sa atong kinabuhi sagad ang mahitabo. Maguna jud ang kabalaka bahin sa panginahanglan og kwarta. Ako na nang isang gikuan magsoon pero nasayod ko nga makasabot mo, doon na mo'y masabtan, doon na mo'y mabalon sa inyong panimalay. Apan karong gitawag kita sa Dios aron ipunting ang atong pagsalig sa mas lig-on nga pundasyon nga si Jesus. Maminaw ta sa iyang pulong nga makahatag og tinuod nga kalinaw. Amen ba Maigsoon? Hinay kay ni Amen eh. So ang atong bersikulo karon Maigsoon naa sa Pilipos 4:6 hangtod sa city. Kung another day, Pilipos 4:6 hangtod sa city Maigsoon. Kung nakasunod mo Maigsoon atong basahon, ayaw kabalaka sa bisan unsa kundili pangayua sa Dios inyong pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat pinaagi sa pagampo. Sa 7, og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing og hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Jesus. Sa Maigsoon kanang bisag nagtan-aw na ta ba masapi na tong baba no. Tungod kay dili mo guta ingon nga maayo gi kayo pero nagpagamit ta sa Ginoo Maigsoon. Dili kanato mga igsoon nga pinaagi sa pagkabalaka nasulbad ba ang inyong mga problema. Mukuan man na Maigsoon nga pinaagi sa kabalaka nasulbad ba ang atong mga problema. So wala. Naatay pagatunan nga mga pulong pagdasig karong kagabion mga igsoon. Ang una, yan inot kasi smile no. Ang una, ang imong sitwasyon, moana ta ko ang imong asawa. Ang imong sitwasyon ang gidaladala nga kabugaton sa imong kasing-kasing. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, daghan ang makapuno sa atong pagbati. Amen ba? Ang kabalaka sa panalapi o kwarta o labi na katong mga trabahante sweldo nga dili pasigo. Kita mga trabahante magtagbaw gitagwan nga makaabot sa dili lang kay trabahante mga maestra. Ang kabalaka sa panalapi o sa kwarta labi na walay tinigom, dili ta katigom, dili ta kapundo kwarta, walay extra nga kwarta nga kung dunay kalit-kalit nga emergency usagid nga problema, wa gid tay magamit labi na kay lisod kaayo. Kisa may di mawori ana Maigsoon nga kanang mga pulunga kung kanang bahina kwarta kung labi na nato karon nga do nagi magproblema pud nga gamay kinitaan so wala gi pondo usahay mubati ka nga nag-inusara. Paminaw nimo murag walay nakasabot sa imong mga problema. Musamot imong kabalaka, mawad-an kag kadasig, overthinker na kaayo ka, negatibo na tanang input, ug bati na kaayo ang imong mga hunahuna mga igsoon. Ingana kabugat ang problema. Usahay pod, mahadlok ta sa ugma, mabalaka ta. Kita dili na kay natoy puntos maginikanon. Kita mga tao, anak sa Dios, do na natural na atay mga problema. Mahasulta sa ugma unsay atong buhaton sa atong pagpanarbaho, mga teacher, mga labi na kaning mga pastor, magproblema pud ni sila. Sagad masinati ni sa tawo sa dihang nagatubang sila og kalisod sa iyang pagkinabuhi. Walay kasiguruan kung unsay iyang dangatan sa future o ugma. Labi na kaning mga estudyante nga exam na ugma, lisod kayo. Makaingon gid ba nga, Lord, problema, puros problema ang ma-input sa atong hunahuna, di ba? O karong kagabiyon, akong mga pagdasig mga igsoon. Dili kinahanglan nga pasanon nimo, tanan nimong kabugaton nga ikaw ra. Kay si Jesus kauban nato kanunay. Amen ba mga igsoon?
Siya si Emmanuel nga ang pasabot, God is with us. Ang Dios nakakita sa imong mga luha. Mga luha nimo maigsoon og luha nako ganina ito gid akong luha, kita gitong Ginoo. Kay nanam gid siya nga ang Ginoo nakita sa inyo mga luha. Murag digid maklaro na ko na pag nagtuon ko ni maigsoon, anam gud tugod wa kay ko nagpractice og kuan ba. Og pakigbisog nga paminaw nimo ikaw ray nasayod. Ayaw wala ang imong paglaom igsoon. Kay siya nakasabot sa matag gutlo sa imong kinabuhi. Matod pa sa wali ni Pastor Arinda sa mga niaging Miyerkules, Domingo, kung nakapaminaw mo, tagaan kaniya og way out mahigsoon. Unsa man ang imong gisagubang karon, gayran ka sa Dios kung asa ang exit mga igsoon. Mulihok siya sa paagi nga ma-surprise na lang ka. Ingana kabilagroso ang atong buhi nga Dios, maigsoon, nga atong gialagaran maigsoon. Sa panahon maigsoon nga sa estudyante pa ko maigsoon, nga mo side track mo ana pinaka Pastor Jaspa, mo ana ko gamay maigsoon. Sa panahon nga nag-eskwela ko maigsoon, elementary, grabe ko mga pagantos maigsoon kay usa na ko di kabalakan, di ko kamao sa klase. Bisag usa og tudlo. Namatay lang tong usa ka teacher bitaw. Wagi ko na. Ug naato si Ma'am Kuan diha, si Ate Ruby. Kabalo gito siya know-how gi ko migsoon. Pero tungod kay gipalingkawas ko sa Ginoo, ang Ginoo siguro na pag-graduate ng tikabi. Kay total ang kinahanglan sa gobyerno 75 ra man no. Si Ma'am, 75 ra ma'am. Matong wako na wagtangig paglaom bisag nakapasar ko elementary pero nakapasalamat gyud ko sa Ginoo bisan nanundog ko gamay ato nakasundog ko ba kay unsaon man migsoon nga kanang bitaw sa tinuod bisag gitagaan na ka og kanang questionan aw kanang kwan ba nga mauna na masayop pa magali ko makopya pa magali na kung pangasa kong kauban pero sa akong pag-eskwela kay tungod ang Ginoo nakasabot iya kong gilingkawas diha. Padalion tika graduate be para makatungtong na kag high school. Nga gitagaan ko o nakita nako ang pagkamilagroso sa atong buhi nga Dios. Nasurpresa ko nga wa ko'y nakatunan pero gamay ra kay nakatunan pero nasurpresa ko ba? Nga naman tungod sa pagkagamhanan sa atong buhi nga Dios. Amen ba maigsoon? Atong pagpaka na Ginoo maigsoon be. Makaingon gid mo maigsoon nga gamhanan ng Dios kay sa atong kinabuhi, nagmilagro man siya, nagbuhat man siya, hunanaon karon, unsa nakakaron, kaniadto karon, nagpakita na ang Ginoo milagroso. O sa Salmo 34, versikulo 18, nagdasig nga duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing, o luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Hallelujah. Mao ni ang promise sa Ginoo nga makadasig. Nindot kayong promise sa Ginoo maigsoon nga sa diha ding nasamdan atong kasing-kasing niya nawagtang paglaom di ta mo palayo sa Ginoo mo palayo mo maigsoon kani man kay dadaran na ta murag mo palayo ta ang Ginoo nag-ingon nga duol siya sa samdan og makasing-kasing og nawagtangon og magpaglaom sa ato pa day sa dihang maluya ta, sa dihang magtangan tag paglaom, mupaduol kita, mudot-dot kita sa Ginoo. Kaya ako sa una maigsoon. Sa dihang di kay ko ka gamay ra kog exam ba. Pero tungod kay practical line naman gid naningkamot ko nga makauban kog bright. Hey, aron gid nga kanang nasad ko'y di sad pod. Sige la bright kog kasiro. Pero dool man ang Ginoo kanato kaninyo. Sa mga one ay paglaom ay kabalaka kay ang Ginoo. Kung musampi ta sa Ginoo, ang Ginoo magapamuhat gid. Mao nay makapadasig nga promise ni Lord. O ang ikaduha, ang sakto nga buhaton paduol sa Dios ayaw pagsigig kabalaka. Normal na gining mabalakatan eh. Giingnan ko Pastor Jas ganin na nga nakuyawan ba kuno ko. Normal na gid megson kay ngano pero, pag-ampo, uban ang pagsalig, tuhui, bisan wala pa nimo nakita.
tuo lang ihatag ang tanan nimong kabalakan kaniya. Ayaw na pagtago-tago og mga sekreto sa Ginoo kay kaila in taon siya nimo gigsoon. Sa wala pa ka na tawo, kaila na ning Ginoo nimo. Kung ang atong Dios nagtagad kanato og pinangga kaniya igsoon. Amen ba maigsoon? Pinangga tas Ginoo, katong kusog mo imon pinanggas Ginoo. O kung nag-ampo ka, unya nituo ka nga, He is able, ayaw na sigig kabalaka diha. Normal na gid ang mabalaka, pero naamgoy nabalaka ka migson, tungod sa imong pagkabalaka, nawagtang nakas pang Ginoo. Murag, imo na lang gipasagdan ang imong pagkakistuhanon. Doon na may kabalaka nga, nakaginawa pa ka, mintras na pa kay ginawa migson. Ayaw pa abutan nga, malumos, magapos kas, kabalaka, kahadlok, sampit des Ginoo, kay anak pitas Ginoo, di ba? Ningon ang Ginoo nga murag dili murag kanang gidaog na tanan sa Ginoo. Ang imo pag duol na lang sa Dios, pagsampit na lang. Diha bitay kanang kuan maigsoon. Ako sa yana kay basing wagtang ko. Diha bitay na stroke maigsoon. Ni ana ang katong pastor dito nga giayo na ta sa Dios, giayo na ka sa Ginoo. Ang imo lang uban sa pagtuo, tagaan mo bili, tagaan mo kuan ba nga mag-exercise ka. Dili ka mapabilin, wa kay buhaton. Lisod mapod. Na-stroke siya. Nakaibaw siya nga giayo na sa Ginoo ang imo nga pagkugi, pag-exercise, pangayog tabang sa Ginoo nga aron mas ang imong kaayuhan mas nindot pagid ba? Mahimo paging malampuson. Oh, dalaygon ang atong buhi nga Dios maigsoon. Ay sa maigsoon ha. Pangayo og kaalam. Ang Dios magtudlo unsay saktong buhaton og mga desisyon. Pagplano og pagpangita og tambag buhata ang imong bahin. Pagpugi, paghimo og maayong plano og pangayog maalamon nga tambag sa naay kapasidad ni ana mga igsoon. So mga igsoon, di gid ta magsalig sa atong kaalam, no? Kisay nagsalig din sa inyong kaalam. Ang magsaligtas sa atong kaalam, maigsoon, mapakyas ta, maigsoon. Apan, kung maayo ka kaalam sa atong buhi nga Dios, way pagkapakyas, maigsoon. Kaya ang atong Dios, gamhanan, way posible diha. Labi na, kaalam sa imong mga plano. Unsay batanon ka, nagplano ka nga magminyo karon tuig ka. O nagplano ka nga mo-abroad ka karon tuig ka. O nagplano ka isdanti nga mo eskwela ka. Katong mananakay barko, mga marin, nga magpataas og kuan. Ayaw pagsalig sa imong kaalam, igsoon. Ayaw pagsalig sa imong kusog. Ayaw pagsalig kung unsa ka. Pangayua, pagkinabuhi, nga kauban si Jesus, mga igsoon. Imin pa, mga igsoon? Seryoso kayo, mga igsoon. Katawa sa mga igsoon. Kay, dili ra ni kay kausa. Daghan pang katuigan. Mo kwanta mo dasmag kita mahimutang matinud mahimutang kwan kanang kwan sa Ginoo ba nga di na lang kita mo reklamo kay pagunaw na nako katong last wali ni life coach na gini si Sarah pagsud ako magison nagsigig balik sa CR murag kuyawan ko may ba murag tungod sa pero tungod sa grasya sa Ginoo nakabarog ta dili lang kay ako ang atong mga pastor o mga life coach. Akong pagdasig, ang imong mga pag-ampo, dili instant makapawala sa problema. Apan, maghatag na kanimo og kusog og kaisog aron imong masagubang ang mga dagkong problema mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Igo na ang grasya sa Ginoo. Ang Dios dili mo pakyas pagiya sa mga matinud-anon nga miduol kaniya. Di kita pakyason sa Ginoo. Muduol tas Ginoo maigsoon, matinud-anon ta muduol sa Ginoo. Di ta pakyason kay nakita sa Dios nga pagkakugihan giday ani akong anak. Asay na nako share karong Miyerkules, nisugot dayon. Nisugot dayon maigsoon. Nasugot ng Lord kay one arm ni one arm gid Lord. Pero sa atong una-una, sa atong mindset, nagkuha na siya maigsoon, murag said ba, liso nga. Sa pagkaibaw ni Mood na imo na nang gidawat tungod kay ang Holy Spirit ba.
gigamhan na ka sa Ginoo. Ang imo lang nga pag-action, pagbuhat, pagdawat. Nga imo itugyan sa Ginoo nga, Lord, bisan wala ko, Lord, pero kay imo man kong gitagaan nga mo share na kaisog akong buhaton para sa imong kahimayaan. Number 3, ang atong lig-on nga pundasyon mao si Jesus, dili ang kwarta. Okay. Grabe, Megson. Hinumdumi kanunay, Megson, ang imong sweldo, imong tinigom, puhunan sa negosyo o mag-usab-usab man ang mga panaliton sa atong baryo o sa tibuok Pilipinas. Mawad-an ka og trabaho, mahanaw imong kabtangan, igsuon, timan ijud nga si Jesus dili mausab bisan sa unsa pa nga kahimtang sa kalibutan. Ang kinumiya, siya magpabilin nga faithful provider. Amen? Siya si Jehovah Jireh. Siya ang atong great provider. Hallelujah. Grabe, Megson. Naisagol English. Nasagulan mag-English. Grabe, Megson, no? Ang atong buhi nga Dios, kung imo isumatotal ba, kung unsa ka sa una, karon makahuna-huna pa ka nga moatras nga ang Ginoo nagmilagro na sa imong kinabuhi. Dili lang kay kanang adlaw, daghan nga katuigan nga ang Ginoo namuhat sa imong kinabuhi ug mga maayo. Amen ba, Megson? Ang atong kalinaw ug seguridad nagagikan ni Jesus. Dili sa imong bulsa, igsoon, dili sa imong sweldo. Hallelujah. Hinuduman nato, Megson, nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ginato ibutang nga mura na lang siya tungod kay nalipay ka kay naa ka o kwan naaman mawala igsoon timan nga ang Dios mao gayoy imong pundasyon. Ayaw gid ibaylo, Megson, nga abi kay naa ka o mugaway imong kinabuhi. Dito lang imong pilion kay tungod nakaingon ka nga daghan bitaw kog pundo, daghan bitaw kog no, igsoon. But Jesus nanginahanglan nga buka gresyo. Naa si Jesus, Megson, ayaw ibaylo kung unsay naa ni mga kaptangan, Megson, kay ang Ginoo mismo ang atong paharion sa atong kinabuhi. Amen ba, Megson? Sige. Nana mo ko stick away, Megson. Nana ko stick away, Megson. Mga stick away na ta. Number 1, ayaw pagtipig o kabalaka. Ihatag na sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo igsoon. Ang tawo usahay dili kasabot nato. But si Lord nakasabot sa tanan natong gibati. Amen. Oh. Para relasyon may igsoon ba nga ang imong bana og maayo lang siya musabot gina nimo. Ang Ginoo labaw pa sa tanang masinabtanon, labaw pa sa tanang maluluyon may igsoon. Grabe ingana si Lord mga igsoon, no? Grabe ka sinabtanon o grabe ka maluluyon. Number 2, buhata pinaagi sa pagtuo. Pagampo, pagplano o pagpangita og maayong panambagon. Kana kay tituo ka, lihuki imong pagtuo megsoon. So kay dunam tay pagtuo ni Jesus. Usahay sa atong mga kabalaka, uyugon ta ba? Doon ay mga panahon nga uyugon ta atong pagtuo ana na lang. Ana nagamay na lang. Pero kung ikaw karon megsoon sa imong nahimutangan kung tinudanay ang imong pagpangalagad sa Ginoo ba? Nga Lord, do na kay faith ba? Dili gid ingana megsoon nga sa usa ka kistuhanon ang dangatan ba nga malumos na lang bitaw kas mga problema. Ug naa na tay Kristo, gidawat nato si Jesus. Do na tay seguridad. Amen. Number 3, ang Dios mao ang imong source. Ang kwarta dili na Dios, maayo ra na siyang sulugoon, mao'y madali-dali na to. Apan ang Dios mao ang tinubdan sa tanang matang sa panalangin. Muimin ba mo na maigsoon? Og dili kaniya pasagdan hangtod sa hangtod maigsoon. Di kita pasagdas Ginoo maigsoon. Bisag magkapuli ka ita, basta mosampit lang ta sa Ginoo. Ang gali sa kanta na ko ganina, dunay mga takna nga matagak ta, malamba ta. Apan ang Dios naa na kanunay nagtagad kanimo. Ikaw lang tao.
Kay nagpakabuta bungol ka, bisag kabalo ka nga, si Jesus na, ikaw may nibuhi, pero si Jesus may ni pangita nimo. Mo na nga megsoon, sa atong pagpangalagat sa Ginoo, ato ginang tinud-on, mintras batanon pa ta. Kay ni katiguang na to, maninuod ka po ta. Di ta magluluya. Hallelujah. Konklusyon ako mga igsoon. Happy ta maman. Bisan unsa pa ang imong giagian karon, kakulangon sa pinansyal, sickness man na, mga pagdaduha igsoon. Usaha ka na, kalisod, walay sure ang imong mga plano. Igsoon ayaw kaluya ang Dios nagahatag sa langit ug sa yuta, mausab ang Dios nga nagahatag sa imong mga panginahanglan. Hallelujah. Ibutang ang imong kasing-kasing diha kaniya. Talk to Him, pinaagi sa mga pag-ampo o makaplagan nimo ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Siya ang imong kusog o bahandi nga walay katapusan. Amen ba, Maigsoon? Hallelujah. Grabe, Maigsoon. Share kay mo diya nga nag-amen na ako. Kulbaan po ko din, Maigsoon. Osay, sa atong kinabuhi ba? Sama na ko nga pag-abot ako high school. Nay, dili lang kay kapila ko na zero. Klase exam gid nga na zero gid ko, Maigsoon. Tungod kay bisag unsa no cut-on, Maigsoon. How gid ko zero? Zero gid akong kwan. Pero mao lagi makakuan po tag kuan nga. Wa man po nagtudlo, wa po nitudlo akong ginikanan nga manundog. Wa gyud po nagtudlo pero tungod sa ka bright ba. Kasundog gid ko, nakakuan gid ko. O dili man mahutag plano ang Ginoo. Pag-abot sa final, wala gid ko'y option. Makagraduate ko sa dili. Giingnan naman ko sa kong amahan. Nga. Udi ka, miskwila karong kuana. Kuyog ka na ko, tibok adlaw, mangwag kahoy. Diha, sa Sipres. Mangwag gid mi kahoy. Karon mga igsoon kay, nakaingon ko nga, tigasaway gid ko kuyog, tibok adlaw, ko kapoy gid, gutom. Nga, paakon, ithan pa imong mata sa mga kwan, nanipot ba? O ka ng mga insect ba? Karon mga igsoon, ni padayon ko giskwila, o ngadto-ngadto mga igsoon, igo ra gid taong ni tongtong 74 akong grado. Tada subject, ang dako na kong grado, Mason, Pilipino, 84. Ko kay, og TLA. Sa tinuod, Mason, pag-abot sa tinatagay grado, ang akong gibuhat, nanguha lang kong tais baka. Kay, para lang yun mainat. Akong giapilag kuha nga mong mga estudyante, usa kasako, tunga sako, tay baka. Dagan na magtais baka da, Mason. Isa-isa lang kung kung unsa, kamaayo gid sa Dios. Dalain tag kasinatian, di ba? Dalain tag kasinatian. Tungod kay katong tes baka mison, gigamit po to sa Ginoo nga pagkuha lang tes baka loy. Kay aron ang imong grado mainat. Na tinuod na 75 gid akong tele mison. O naka summer graduate man ko. Pero tungod sa kayos Ginoo, nakalampos ko sa akong fourth year. Wa ko mo eskwela college. Kay pagkadungog nako nga ang exam perting lagyo Di, maog na akong nadunggan. Kay, daghan man kong nakuanan nga, nasa kong hunahuna po ba nga, mukuan ka kong, kuano ka ng, ano bang, mutik nga kaway bayad, kanang, suportaran ka ba? O, scholar. Nga, pagkadungog na ko nga, ang exam ra ba diyan na, kay lagyo kayo. Ano ba? Nga, kaya nga akong naandan kay, dool ra kayo. Go, di, mahimulod. Di mo, Lord. Bahala ka na, Lord. Hindi ko maskwila. Pero ngadto sa akong pagpanikamot, Megson, wa ko'y pangayoy bound sa akong ginikanan. Ako ra dito. Manikamot ko dito. Muna, makaingon ko ato nga, o makapasar ko, mag-graduate. Di po makuha akong ginikanan. Kaya wa po ko na ngayon lagbound. Naningkamot ko, wa ko na ngayon. Pero ang Ginoo, tinuod gid, maluluyon nga Dios. Dili lang kay ako may gikaluyan niya. Kamu pod. Inigabot sa panahon. Di na to matag-an Megson. Sa atong sitwasyon, timan nga ay lang gid mo kalimot pagtawag sa atong buhi nga Dios. Kanunay nang gidasig sa
magawali na to diri sila pastor, life coach. Kung tanaw mo online wa. Kanang mga wali sa atong mga life coach ba. Kanunay gina nga dasig kay kita magud maigsoon sa kadugay nitong kay Ballo. Igo na lang nato ipanapos dunggan. Ginoo nagdasig ana. Pero kung imong ikinabuhi, basahon nimo maigsoon ang pulong sa Ginoo. Sa diha bitong nagkuan ni maigsoon. Grabe akong kanang singot. Dili luwa singot. Grabe maunay man ta. Kanang kuanon ta. Grabe makaingon ka pagka maayo sa Ginoo, pagka maayo. So karon mga igsoon, tapuson ko ni sa usa ka bersikulo. Agig pagdasig ka natong tanan, Philippians 4:19. Wa man diha no. Nag-ingon, English po ni siya mga igsoon. Na English magsubot. Kani para po ni mga teacher. Naman tayo mga teacher, hindi po sila kasabot kay mga laom, mga Bisaya. Naputay Bisaya, mga Bisaya, naputa. Atong hinanayon pagbasa kay masabit mo na itong dila. Philippians 4:19, nag-ingon, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Jesus Christ. Amen? Sa Bisaya pa, atay para Bisaya. Atong Ginoo, grabe ka dato o grabe ka powerful, maigsoon. Amen ba maigsoon? Atong pagpaka ng atong buhi nga Dios. Kantigo maka mo ampo maigsoon. Kantigo mo. So why worry when you can pray to God? Okay? Sa tinuod maigsoon, dunay ang akong title day aning akong wali maigsoon. Na layuan ay. Daraday. Daraday unsay gining kuano? Bisag nanas dool ba di na nakita. Si Kristo ang atong tinuod nga seguridad. Amen. Dunay tapuson ko ni Migson sa usa ka sugilanon ba? Ano lang, sugulanon. Taas pang oras ba pastor? Nay usa ka anak o gamahan. Ang iyang anak gidala niya dito sa panggubatan. Ug iyang giingnan niyang anak nga sukdo nako ug unsa ka kamatinud-anon sa Ginoo kanang ang imong pagtuo ba sa Ginoo ba? Tad-on ti ka diri sa panggubatan, kida siya alasay sa gabi ug taptapan ako ang imong mga mata. Ug ayaw paminawa ang tingog sa bisang unsang klase nga tingog kay mahadlok man siya ug maminaw ka na mahadlok mo ka. Gidasig siya sa iyang amahan. Karon gibilin sa diha ug iyang amahan nilakaw. Ngadto-ngadto maigsoon sa tunga-tungang gabi. Dibati siya kahadlok. Ug iyang tagtangon ng iyang alis sa iyang mata ba? Karon kay nakainom siya nga may sugo sa iyang papa nga ayaw tangtanga ba? Gidasig siya nga ayaw buhata. Karon pag abot nisiga na ang adlaw, una ni hayag na ang kabuntagon. Ug sa dihang paghayag sa kabuntagon maigsoon, gitantang niya ang iyang taptap ug nangyangha siya. Ana. Usa ka mitir gikan sa iyang barugan ang iyang amahan naara diha. Wala siya biyahe maigsoon. Ang akong punto maigsoon, sa atong kinabuhi maigsoon, tistingan ta sa Dios. Sukdon ang atong pagtuo. Dad-unta niya sa dapit diin nga nagkalisulta ug pilion pa ba nato ang buhi nga Dios. Amen ba maigsoon? Mupili pa bata sa dihang atong kinabuhi. Ingani, takilid na ka, puno na kaskuan. Pabor pa bagyapon ka sa Ginoo maigsoon. Mao na diha. Ang tubagan na maigsoon, ikaw raw ang Ginoo maigsoon. Mao na atong pamalandungan maigsoon. Grabe kayo. Ang kayo sa Ginoo no? Na nakasabot mo maigsoon. Hallelujah. Og to God be the glory sa tanan. Hallelujah.